अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आइए हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं। ये आप देखिए, हमारे पास 3 किस्म का शहद रखा हुआ है। आप देख सकते हैं, इसमें जो दरमियानी डिब्बे का शहद है वो लीची के पेड़ से हासिल किया गया है। इधर जो साइड में लाल डिब्बे वाला, लाल ढक्कन वाला शहद है, ये लिप्टिस के सफ़ेदे के पेड़ से हासिल किया गया है, और ये वाला भी सफ़ेदे के पेड़ से हासिल किया गया है। आप देख सकते हैं इनको गौर से कि दोनों शहद जमे हुए हैं। ये वाला शहद जिसका हरा ढक्कन है ये भी जमा है, और आप इस शहद को देखें ये भी जमा हुआ है। लेकिन ये वाला शहद जो तीसरे नंबर का है ये जमा नहीं है। हमारे बहुत सारे भाई ये बात कहते हैं कि क्या वजह है कि शहद आमतौर से जम जाते हैं, शहद के असली और नकली होने की पहचान क्या होती है। मैं उनके लिए अर्ज़ कर दूं कि शहद का असली या नकली होना ये उसके जमने से मुताल्लिक़ नहीं है। शहद का जमना एक कुदरती चीज़ है। हमने शहद खुद भी तोड़े हैं और अपने दोस्तों से भी तोड़वाए हैं। ये जो हमारे वाला शहद है ये समझ लीजिए खुद तोड़ा गया है, और ये शहद हमने अपने दोस्तों से हासिल किए हैं जो बराबर इसी काम में लगे रहते हैं और बिल्कुल मोतबर हैं और उन पर एतमाद किया जा सकता है और मोतमद अलैह हैं। लेकिन आप देखें हमारा अपना शहद भी जमा हुआ है। आप गौर से देख सकते हैं किस तरह जमा हुआ है, और जो हमने उनके ज़रिए हासिल किया वो भी शहद जमा हुआ है, लीची वाला आप देखें। लेकिन ये जो शहद जो हमने उनके ज़रिए हासिल किया आप देख सकते हैं ये जमा हुआ नहीं है। तो शहद का जमना या न जमना उसके असली या नकली होने की दलील नहीं होती है। अब हमसे आप ये सवाल करेंगे कि शहद के असली और नकली होने की दलील क्या होती है, हमें कैसे पता चलेगा कि शहद असली है या शहद नकली है। तो मैं आपको उसके लिए अर्ज़ कर दूं, शहद के असली और नकली होने की कोई दलील नहीं है। बहुत सारी शक्लें हैं उसकी जांच की, कुछ शक्लें हम आपको दिखाएंगे, आप देखें, उससे आपको पता चलेगा कि शहद असली और नकली कैसे पहचाना जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज के साइंटिफिक दौर में, इस ज़माने में शहद की जितनी अलामतें होती थी उसके असली और नकली को परखने के लिए, उसके असली और नकली को पहचानने के लिए, तकरीबन सारी शक्लें ख़त्म हो गई हैं। जो डुप्लीकेट बनाने वाले हैं, जो नक्काल हैं, वो इतने माहिरीन हैं कि उन्होंने सारी शक्लों को ख़त्म कर दिया है, और हमारे पास कोई ऐसी मोतबर शक्ल अब मौजूद नहीं है जिसके ज़रिए से हम आपको ये दावे के साथ बता सकें कि ये शक्ल कभी फेल नहीं होती। हमने बहुत सारी शक्लें इख्तियार की, बहुत सारे शहद हमने हासिल किए, बहुत से लोगों से हमने शहद मंगाए, लेकिन जब हमने उनकी तहकीक की तो वो बिल्कुल तहकीक पर खरे उतरे। लेकिन जब उनसे बराह रास्त गुफ्तगू की गई और उन्हें आमादा किया गया तो उन्होंने एतराफ़ किया कि शहद कुछ भी नहीं है, सिर्फ चीनी है, उसी को हम मुख्तलिफ तरीके से शहद की शक्ल में ढाल लेते हैं। मेरे पास एक फ़ोन आया था हमारे एक दोस्त का, मैं नहीं जानता कौन थे। उन्होंने मुझसे मुतालबा किया कि मुझे आपसे शहद ख़रीदना है और बड़ी मिकदार में ख़रीदना है। मैंने उनको अपने रेट बताए। उन्होंने कहा कि इस रेट के ज़रिए हम कैसे ख़रीद सकते हैं, फिर मार्केट में कौन बेचेगा और मार्केट में कौन ख़रीदेगा इतने महंगे। मैंने कहा देखो भाई, हम महंगे सस्ते को नहीं बता सकते, हम तो अपनी शहद की क्वालिटी बता सकते हैं। अगर आपको हमारे शहद में कोई कमी आती है तो हम उसके जिम्मेदार होंगे, और जब आप चाहें साल भर के बाद भी अगर हमारे शहद में कमी आए तो आप शहद को वापस कर सकते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुझसे खरीद लीजिए, मैं आपको 100 रुपये किलो के हिसाब से शहद दे दूंगा। आप अंदाज़ा लगाइए। मैं आपको बताऊँ, जो मैंने आपको शहद दिखाया था, जो मैंने आपको उठाकर दिखाया था, ये मेरे पास 375 रुपये किलो के हिसाब से आया है। 375 रुपये। आप अंदाज़ा लगाइए। आप कहेंगे इतना महंगा शहद कैसे है, बाजार में तो मुख्तलिफ कंपनियों का शहद 120 रुपये, 150, पौने 200, 300 तक मिल जाता है, और आप कह रहे हैं कि 375 रुपये मेरे पास आया है। ये बात बहरहाल ज़रा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको सही माने में बता सकता हूँ कि मेरे पास वाकई ये शहद 375 रुपये किलो ही के हिसाब से आया है। अब जाहिर बात है, अगर मैं इस शहद को बेचना चाहूँ बाजार में तो किस कीमत पर मैं इसको बेचूंगा, आप खुद ही ईमानदारी से बताएं। लेकिन ये शहद ऐसा है, आप बाजारों के शहद खरीद लीजिए और हमारा शहद इस्तेमाल कीजिए। खुशबू, जायका और इसके फ़ायदे अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो पैसों को भूल जाएंगे, और महंगे सस्ते का आपके जहन में कभी ये सवाल ही पैदा नहीं होगा, बल्कि आपको सिर्फ अच्छाई और अच्छाई नजर आएगी। एक तजर्बा और करें आप, बाजारों में जो शहद दस्तयाब है आखिर वो क्यों नहीं जमते हैं। हमारे पास शहद है, एक नॉर्मल टेम्परेचर में रखे रहते हैं, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर में भी, जहाँ भी टेम्परेचर थोड़ा लो हुआ
اور ٹھنڈ بڑھی فوری طور سے شہد جمنا شروع ہو جاتے ہیں. آخر کیا وجہ ہے؟ اور کمپنیوں کے جو شہد ہیں وہ بھی سردی کے موسم میں، گرمی کے موسم میں، نارمل ٹیمپریچر میں، ہائی اور لو ٹیمپریچر میں، ہر طرح کے موسم میں رہتے ہیں، لیکن وہ کبھی جمتے نہیں ہیں. آخر اس کی کیا وجہ ہوتی ہے میں نہیں جانتا، چونکہ میں نے ابھی کسی کمپنی سے یا کسی ایسے آدمی سے براہ راست ملاقات نہیں کی ہے، اور کرنا چاہ رہا ہوں لیکن کر نہیں سکا ہوں جو شہد تیار کرتے ہیں. لیکن میں اتنا جانتا ہوں کچھ تو ہے، یہ خاموشی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. لیکن پردہ داری کس چیز کی ہے؟ راز کیا ہے؟ پردہ خفا میں کیا چیز چھپی ہے؟ پس پردہ کیا ہے؟ پس منظر میں کیا کچھ ہے؟ میں اس کے بارے میں آپ نہیں جانتا، آپ خود ہی اس کے بارے میں تجربہ کریں. لیکن میں ایک بات آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہمارے پاس جو شہد ہوتا ہے وہ بڑا ہی معتبر ہوتا ہے اور بڑے اعتماد کے ساتھ حاصل کیا جاتا ہے. اب یہ بات کہ ہم شہد کو جانچیں کیسے، کچھ شکلیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اور کچھ چیزیں میں آپ کو اسکرین پر چلا رہا ہوں، کچھ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا اور اس کے ذریعے سے آپ اس کی پہچان کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی آخر میں یہی کہنا پڑتا ہے کہ ہم صحیح معنی میں شہد کی چھان بین نہیں کر سکتے ہیں. جو شہد تیار کرنے والے ہیں وہ ہم سے کہیں زیادہ ماہر ہیں. ابھی میں نے سنا ہے گاؤں کے بارے میں کہ اگر آپ ان سے کہیں کہ ہمیں کل کو 1 ٹن شہد چاہیے تو 1-2 دن میں وہ آپ کو ٹنوں کے حساب سے شہد مہیا کر دیں گے. ابھی ہمارے پاس ایک دوست آئے تھے، میں نے ان سے کہا کہ بھائی مجھے کچھ نیم کے شہد کی ضرورت ہے، اگر کہیں سے دستیاب ہو جائے. میں کافی دن سے متلاشی ہوں لیکن نہیں مل پاتا ہے، اور اصل میں نیم کا شہد بہت کم مقدار میں ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نیم کا شہد ہم سے آپ حاصل کر لیجئے، آپ کو ٹنوں کے حساب سے ہم دے دیں گے. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اتنی بڑی مقدار میں تو ہمارے یہاں نیم کے درخت بھی نہیں موجود ہوتے، اتنی بڑی مقدار میں وہ نیم کے شہد کی دستیابی کی بات کر رہے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہوگی. تو انہوں نے اعتراف کیا، کہا کہ ہاں مولانا میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. ہمارے دوست تھے ہر دل عزیز مولانا محمد مکرم صاحب ندوی، میرے بڑے قریبی دوست ہیں، میرے ہم اثر ہیں، ہم جولی ہیں، ہم کلاس ہیں، ہم پلہ ہیں، ہم نوالا ہیں، یاران با وفا ہیں اور یاران با صفا میں سے ہیں. انہوں نے اعتراف کیا کہ میں بھی ان سے شہد لیتا تھا، لیکن جب میں نے اس کی تحقیق کی اور میں نے معتبر ذرائع سے پتہ لگایا تو مجھے پتہ لگا کہ وہ شہد خود گھر پہ تیار کرتے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ شہد کا کاروبار اتنی بڑی مقدار میں ہوتا ہے، اتنا شہد آتا آخر کہاں سے ہے. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ شہد کی چھان بین میں اور شہد کے بارے میں کسی معتبر آدمی کو تلاش کریں، اور شہد کا جمنا یا شہد کا نہ جمنا اس اصول کو الگ کر دیجئے. شہد جمتا ہے، اصلی نقلی ہونا شہد کے جمنے سے کوئی بھی متعلق نہیں ہے. اس کا کوئی تعلق نہیں اس بات سے کہ اصلی شہد جمتا نہیں ہے اور نقلی شہد جمتا ہے. بس یہی چیز اپنے پیش نظر رکھیں کہ ہو جستجو کہ خوب سے خوب تر کہاں، کہ دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں. جو عشق احمد میں جیتے رہیں گے، جو عشق احمد میں جیتے رہیں گے، آقا کی برکت سے پیتے رہیں گے. جو عشق احمد میں جیتے رہیں گے، آقا کی برکت سے پیتے رہیں گے. عقبہ میں کوثر، عقبہ میں کوثر، عقبہ میں کوثر، دنیا میں زمزم. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم.